Good morning. Welcome to Social Studies class 5A and 5B. Today we will start our new chapter, Unit 3, Reduce, Reuse and Recycle. Reading and explanation. Page number 10. Today we will read only page number 10. So kindly listen carefully. Unit 3, Reduce, Reuse and Recycle. In the previous lesson, you have learnt that the world is polluted by the trash and litter we produce. आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो दुनिया है वो किस तरह से आलूदा हो रही है उस ट्रैश से, यानी कि गंद से, लिटर रद्दी से, जो कि हम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो हमारे घरों से गंद वगैरह निकलता है. Just look around you and see how the land is being polluted by the junk or litter produced by us. ज़रा अपने इर्द गिर्द जो है आप नज़र दौड़ाएं कि किस तरह आप देख रहे हैं कि ज़मीन जो है वो आलूदा हो रही है जंक से, यानी कि कूड़ा कचरा से, रद्दी से, ठीक है, प्रोड्यूस बाय अस, जो कि हमारे घरों से निकलता है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं. As the world population increases, जैसे जैसे दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ती है, our domestic waste also increases vastly. और हमारे घरों का भी जो कचरा है, घरेलू कचरा, उसमें भी इजाफा तेज़ी के साथ होता है, ठीक है. Our waste today mostly consist of paper, rags, metal, glass, bottles, plastic containers and all the other countless rubbish that we put into our domestic dustbins every day. यानी कि जो आजकल का हमारा जो बहुत कॉमन आम जो हमारी जो कचरा है, ठीक है, वो क्या है? पेपर है, कागज़, रैग्स, दरियाँ, मेटल की चीज़ें, ग्लास बॉटल्स, कांच की बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक की डिब्बियाँ एंड ऑल अदर काउंटलेस रबिश, और ऐसा अनगिनत कचरा, ठीक है, जो कि हमारी डस्टबिन्स में, यानी कि हमारी कचरे की टोकरियों में रोज़ाना जो है वो पड़ा होता है. If these wastes are not disposed of properly, अगर ये जो ज़रिया है, ठीक है, ये जो गंद है, अगर इसको अच्छे तरीके से इसका ख़ात्मा ना किया जाए, they become pollutants for our lands, and as you know, pollution is the greatest threat to our environment. तो ये क्या होगा अगर इसको अच्छे तरीके से इसका ख़ात्मा ना किया जाए, तो ये क्या होगा, ये हमारी जो ज़मीन है उसको और ज़्यादा आलूदा कर देगा. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आलूदगी है वो हमारी हमारे माहौल को उससे सबसे बड़ा ख़तरा है. आप ये देख सकते हैं किस तरह से डिब्बे जो हैं वो लिटर, जंक और सारे ट्रैश से भरे हुए हैं. Have you ever thought about how we can solve this problem? क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस तरह से इसको जो है इस मसले का जो है वो हल कर सकते हैं? We can avoid pollution by making less trash. तो हम जो है वो पोल्यूशन को, ठीक है ना, इस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं कि हमें चाहिए कि हम कम से कम जो है वो कचरा फैलाएं, ठीक है. दैट इज़ रिड्यूस, जिसका मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि कम करना. और यूजिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, और चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करें. दैट इज़ री यूज़, यानी इसका मतलब होता है री यूज़, चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करना. The things which cannot be reused may be converted into some new material or products. That is recycle, ठीक है.
جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے چیپٹر کا نام ہی ریڈیوس ری یوز اینڈ ریسائیکل ہے، تو یہ ریڈیوس ری یوز اینڈ ریسائیکل کی ساری جو ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ری یوز یعنی کہ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے ہیں، ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے ایک نیو مٹیریل، اور کوئی بھی اس سے نیو پروڈکٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک ریسائکلنگ پلانٹ میں ہوتا ہے. So we can make our world a better place to live in by practicing these 3 R's. اور ان سب کو کیا کہتے ہیں 3 R's. تو کیا ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی جو دنیا ہے اس کو ہم رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں اگر ہم ان 3 R's کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. سب سے پہلے ریڈیوس میکنگ لیس ٹریش، ری یوز یوزنگ تھنگس اوور اینڈ اوور اگین، recycle making new materials or products from waste materials. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے میں نے پکچر یہاں پر لگائی ہے the 3 R's ریڈیوز ری یوز اینڈ ریسائیکل. ریڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے بیگس کو جو ہے وہ کم استعمال کر کے یعنی 3 اور 2 اور 4 شاپرس کو ایک ہی بڑے سے بیگ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. ری یوز جو ہے یہ دیکھیں آپ کے کوئی بھی کپڑے ہوتے ہیں ٹی شرٹس ہوتے ہیں یہ ہم کسی کو بھی چیریٹی میں اگر دے سکیں یا کسی بھی نیڈی پیپل کو پور پیپل کو تو وہ ری یوز ہو جائیں گے. اینڈ ریسائیکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینس پڑے ہوئے ہیں، گلاس بوٹلز ہیں، پیپر ہے، ان سب کو جو ہے وہ ریسائیکل کر کے ایک نیا مٹیریل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. دیٹ از the 3 R's, that is reduce, reuse and recycle. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے نا لیسن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور خود سے ریڈنگ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو چیپٹر ہے وہ فنش ہوتا ہے. تھینک یو. آج کا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہوتا ہے.